أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت أخواني قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله کفر کی ظلمت جس نے مٹائی توحید کی شبنم جس نے برسائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی توحید کی شبنم جس نے برسائی توحید کا پرچم جس نے لہرایا صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے گھالی دی پتھر برسائے راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے گھالی دی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا اور آخر الزمان پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام تو بعد میں دلی طور تے دعا کرنا
کہ جنہیں بھی دوست احباب ذوق شوق نال پیار محبت دے نال تشریف لے آئے نے، جس طرح اسی سارے سنن تے سنان والے ایتھے موجود ہاں، اللہ ایویں ہی اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، اور اللہ ایویں ہی تو سانو سارے نو ہی مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما۔ میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت دے عظیم الشان اور نامور علماء کرام خطابات ارشاد فرمان گے۔ میں بھی اپنے وقت دے اندر چند گزارشات تساں دوست احباب دے سامنے پیش کرانگا، چونکہ 2-3 سال تو اس کانفرنس دے نال میرا بھی کچھ تعلق ہے، چلو کدی مقرر صحیح تے کدی اسٹیج سیکٹری صحیح۔ ایک کانفرنس تو بعد میں اپنے فاضل بھائی مولانا عتیق الرحمان یزدانی صاحب نو پوچھیا کہ مولانا تھوڑی کانفرنس دا راز کی؟ اسی بھی جلسے کرانے ہیں، اسی بھی کانفرنس کرانے ہیں، اسی بھی پروگرام کروانے ہیں، لیکن ساڑھے کول اینا رش تے اینا ماحول نہیں بندا۔ تے کہن لگے بڑے پیار تے محبت نال کہ ہون تسی کانفرنس رکھو تے اسی بھی تہاڈی کانفرنس آوانگے تے انشاءاللہ تہاڈی کانفرنس نو پھبا دیاں گے۔ اللہ اینا دی محبت قبول فرمائے۔ واقعتاً ہی پیغمبر انقلاب کانفرنس ہوئے یا قرآن کانفرنس ہوئے، پھب جاندی ہے، سج جاندی ہے۔ اللہ تہاڈے دوست احباب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑی ہی پیاری بابرکت اور نورانی محفل دے اندر بیٹھے ہیں، دعا کرنے ہیں کہ اللہ مولانا دی زندگی دے اندر بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح جڑے ساڑے دوست احباب ساڑی برادری دے پروگرام کروان والے، جلسہ کران والے منتظمین، اللہ سارے دے مال و جان دی حفاظت فرمائے اور مال و جان دے اندر برکت عطا فرمائے، اور ساڑی جماعت دے اکابرین تے بزرگ جنہ وچوں حضرت مولانا اسماعیل سلیم سلفی رحمت اللہ علیہ اور بابا جی ولی محمد ڈوگر رحمت اللہ علیہ، بابا جی عبداللہ مولانا عطا الرحمان صاحب اور ساڑھے سردار محمد ڈوگر مرحوم، سارے ہی اللہ جتھے بھی او لیٹے نے انہ دیاں قبراں نور نل منور فرما۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے، تسی سارے بڑے ہی ذوق تے شوق تے پیار تے محبت نال تشریف لے کے آئے ہو۔ میرا بھی اج دل کردہ ہے کہ میں تہاڈی پیغمبر انقلاب دے نال ملاقات کراواں، لیکن ایویں نہیں کہ اکھاں بند کرو تے چلیے مدینے، نہیں، میں ملاقات کرانی ہے، لیکن ملاقات کرن لی کوئی چند کم دسنے نے تہانوں، کم نے 10، لیکن انہاں وچوں 5 انشاءاللہ آج دسنے نے، تے جے اللہ نے توفیق دیتی نا تے 5 پھر اگے دسنے نے، اور اے 5 کم، اے 5 عمل جیڑا بھی بندہ کرے گا انشاءاللہ نبی پاک نال اون دی ملاقات ہوئے جائے گی، اور میں گارنٹی تے ضمانت نال کہنا نبی پاک دے نال ملاقات بھی ہوئے گی تے نبی پاک دی صحبت بھی ملے گی تے نبی پاک دی رقابت بھی ملے گی۔ اے 5 کم اج پیغمبر انقلاب کانفرنس دے اندر آن والے ہر دوست احباب نے اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانے نے، اور اپنے گرے بان دے اندر جھانکنے کہ آیا کہ اے میرے دل دے اندر میرے اندر اے 5 کم پائے جاندے نے کہ نہیں۔ اگر پائے جاندے نے تے فابہا، بڑی اچھی گل ہے، نورن علی نور ہے، تے جے نہیں پائے جاندے تے پھر کوشش کرنی ہے تاکہ ساڑے محبوب دے نال ملاقات ہو جائے۔
आओ पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस दे अंदर आने वाले हो, मैं अपने पहले कम दूँ। पहला कम दसा, सब तो पहली बात है नबी पाक दी उम्मत सारी है, सारे ही नबी पाक दी उम्मत दे अंदर शरीक ने। लेकिन जेड़ा बंदा ईमान लैके आंदा है, नबी पाक ने खुद इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने वदित्तो अन्नी लकी तो आखावानी, मैं पसंद करना कि मेरे भाइयों नाल मुलाकात हो जाए। ए कॉन्फ्रेंस दे बासियो, अल्लाह दे पाक पैगंबर मैनू ते तेनू अपने भाई कह रहे ने, हदीस दे अल्फाज ने, मैं गारंटी ते जमानत दे नाल बात करना। अगर कोई चाहे हवाला चेक कर सकता है। आप फरमाते ने वदित्तो अन्नी लकी तो आखावानी, मैं पसंद करना कि मेरे भाइयों नाल मुलाकात हो जाए। सहाबा कराम कहते ने हुजूर जी अलसना इखवानों का या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी क्या असी तुहाडे परा नहीं दे। आप फरमांदे ने अंतुम असहाबी, तुसी मेरे सहाबा जे, तुसी मेरे साथी जे, तुसी मेरे यार ते सज्जन ते बेली जे। लेकिन ओ मेरे भाई कौन ने? आप फरमांदे ने अल्लज़ीना आमनू वलम यरौनी, ओ मोमिन बंदे जेड़े मेरे तो बाद ईमान लैके आनगे और उन्होंने हाले तक मैनू वेख्या नहीं। क्यों भाई, आपने मुलाकात का इजहार किया है ना। बल्कि अगर मैं इस तो भी अगे जावा, वदित्तो अन्नी, वुद का लफज जेड़ा है ना, वुद वाह ते डबल दाल, दाल मुशद्दद, इनका माना होंदा है मुहब्बत ते प्यार ते उल्फत ते अकीदत। ते आपने इजहार किया कि मेरे भाइयों नाल मुलाकात हो जाए, मैं इस बात का खासमंद हाँ। और भाई कौन ने? जेड़े मोमिन ने, ईमान लै करके आने वाले ने, कॉन्फ्रेंस दे अंदर आने वाले आ। मैं ते जरा तू वेखिए ना कि मेरा ते तेरा ईमान एहो जा हैगा है कि नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरी ते तेरी मुलाकात नू पसंद करन। आ जरा जदों ईमान दी वारी आवे ते फिर जरा नबी दे एक यार दा ईमान वेख लईए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह दे पाक पैगंबर रात नू मिराज होईए ते सुबह सुबह जाहलां दा सरदार, जाहलां दा बाप अबू जाल जेड़ा है, ये हजरत अबू बकर कोल पहुंच जांदा है और जाके कहंदा है कि आ तुसी मनदे हो कि एक बंदा इस बात दा दावा करे कि मैं एक रात दे अंदर बैतुल्ला तो लैके बैतुल मुकद्दस तक गया वां और बैतुल मुकद्दस तो लैके सिदरतुल मुंतहा तक गया क्या तुहाडी अकल मनदी है? तुहाडा ज़हन ते फिक्र और तुहाडा ज़हन मनदा है कि नहीं मनदा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने ये किवें हो सकदा है कि एक बंदा जिहड़ा है वो एक रात दे अंदर बैतुल्ला तो लैके बैतुल मुकद्दस तक जाए और बैतुल मुकद्दस तो सिदरतुल मुंतहा तक जाए। लेकिन अबू जाल कहंदा गल बन गई है, अज ते बड़ा माहौल बन गया है, अज ते जड़ा सारियां नालों वड्डा यार है वो भी इनकार कर देगा। ते कहन लगे, अबू जाल कहंदा है अबू बकर तेरा यार, तेरा पैगंबर, तेरा रसूल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे ने कि मैं एक रात दे अंदर बैतुल्ला तो लैके बैतुल मुकद्दस तक गया वां और बैतुल मुकद्दस तो लैके सिदरा
सिदरातुल मुंतहा तक गया वां ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक बगैर किसी हिचकिचाहट तो फौरन कहंदे ने ऐ अबू जाल गल खोल ले, ध्यान नाल कन खोल के मेरी गल सुन ले कि जे मेरे मुहम्मद ने बात कीती है ते फिर सदाकत दे अंदर शक नहीं हो सकता। ऐसा ईमान चाहिए, ऐसा ईमान। जे एवें दा ईमान होएगा तो नबी पाक दे नाल मुलाकात होएगी। साडा ईमान किस हो जाए, अल्लाह तू साढ़े दिलों के अंदर भी ईमान नू रासिक फरमा, मजबूत फरमा। अल्लाह साढ़े दिलों के अंदर ईमान, साढ़े दिलों के अंदर मजबूत ते रासिक फरमा। आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लज़ीना आमनू वलम यरौनी, जेड़े लोग ईमान लैके आनगे हाले उन्होंने मैनू वेख्या नहीं, इन्हां दी मुलाकात नू मैं पसंद करना। सारे काम छड़ दे, बाकी सारियां गल्लां बातां छड़ दे, ईमान लैके आ। और ईमान भी तेरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा होना चाहिए, ईमान भी तेरा हज़रत उमर फारूक जैसा होना चाहिए, ईमान भी तेरा हज़रत उस्मान गनी जैसा होना चाहिए, ईमान भी तेरा हज़रत अली हैदर करार जैसा होना चाहिए, ईमान भी तेरा अशरा मुबशरा जैसा होना चाहिए, ईमान भी तेरा 313 बदरी सहाबा जैसा होना चाहिए, ईमान भी तेरा 1400 बैते रिजवान वाले उन्हां जैसा होना चाहिए, ईमान भी तेरा 1,24,000 सहाबा कराम कमोबेश ने उन्हां जैसा होना चाहिए। अल्लाह पाक दा कुरान बयान कर दे फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुसी ओहो जा ईमान लैके आओ जेहो जा ईमान सहाबा लैके आए ने, फिर तुसी हदायत याफ्ता हो। और पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस दे अंदर आन वाले हो, सारे नालों पहला कम ईमान जे, मोमिन बन जाना जे। जेड़ा बंदा पक्का सच्चा मोमिन है, अल्लाह दे नबी नाल मुलाकात होएगी। मैं यकीन ते ईमान नाल कहना, जे नबी नाल प्यार ते मुहब्बत करने वाला है, ईमान दा दावा करने वाला है, ईमान दे अंदर सच्चा है, ते फिर नबी पाक दे नाल क़यामत वाले दिन मुलाकात होएगी। पहला काम किए, सारे बोलो पहला काम किए ईमान, पहला काम किए ईमान। और दूसरा काम किए इताअत ते फर्मा बरदारी, इताअत ते फर्मा बरदारी। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन नबी पाक दे कोल आए ने ते बड़े परेशान ने। कहंदे ने सोनिया सोनिया महबूबा, अज ते दिल कर दे अपने घरों निकली दे, मस्जिद नबवी दे अंदर आई दे, तुहाडा दीदार हो जांदा है, तुहाडे नाल मुलाकात हो जाती है। लेकिन एक बात दा खदशा है, एक बात दा डर है, कल क़यामत वाला दिन होएगा। तुसी नबियां दे भी सरदार जे, तुसी औलादे आदम दे सरदार जे, और तुसी सारियां नालों पहले कबर दे विचों निकलना, तुसी सारियां नालों पहले जन्नत दा दरवाज़ा खटखटाना, तुसी सारियां नालों पहले जन्नत दे अंदर दाखिल होना। ते हुजूर जी ये गल बड़ी दिल नूं परेशान कर दी है कि जदों क़यामत वाला दिन होएगा, रोफ़िअत माअन नबीय्यीन,
तुसी नबियां दे नाल उठा दिते जाओगे, बुलंद कर दिते जाओगे, ते साढ़े जैसियां नूं उत्थे कौन पूछेगा। ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमा दिता, व मन युति इल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीका। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने नबी पाक दी ज़बानी कि ऐ सौबान परेशान ना हो, जेड़ा भी अल्लाह दी इताअत करेगा ते रसूल दी इताअत करेगा, अल्लाह दे आखे लगेगा ते पैगंबर दे आखे लगेगा, क़यामत वाले दिन इन्हां दे नाल ही होएगा। मुलाकात किवें होनी है? ईमान नाल। उस तो बाद किवें होनी है? इताअत दे नाल। पहली गल ईमान दा होना ज़रूरी, और दूसरी बात इताअत ते फर्मा बरदारी दा होना ज़रूरी। हुण तीसरी बात कि इताअत ते फर्मा बरदारी किवें होएगी। अजकल दे दौर च बड़ा मुश्किल मसला है कि इताअत ते फर्मा बरदारी दा की तरीका कार है। हुण नबी पाक साडे कोल मौजूद नहीं, आप साडे सामने भी नहीं, ते असी किवें आप दी इताअत ते फर्मा बरदारी करिए। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर ने दो चीज़ां दसियां ने, और तीसरा अमल भी ये कि किताबो सुन्नत नू मजबूती दे नाल पकड़ लेना। पहला कम ईमान, दूसरा कम इताअत, और तीसरा कम किताबो सुन्नत नू मजबूती दे नाल पकड़ लेना। अल्लाह दी किताब ते नबी पाक दा फरमान ए नहीं छड़ना। और दुनिया जहान ते जेड़ा भी कोई बंदा, जेड़ा भी कोई मोमिन इताअत ते फर्मा बरदारी करने वाला किताबो सुन्नत नू मजबूती दे नाल पकड़ेगा। एक किताबो सुन्नत नू मजबूती दे नाल पकड़ना ए बंदे नू अल्लाह दे नबी दे कोल हौस ते लै जाएगी। तुसी पूछोगे किथे लिखे है, ते मैं फिर नबी पाक दी हदीस सुनावांगा, नबी पाक दा फरमान सुनावांगा। फुल किरदे जा लब खोले, फुल किरदे जा लब खोले, उंदी की तारीफ करां, जिंदी ज़बां ते रब बोले। ओते मुर्शद सबियां दा हर पासे दुम पै गई, लाड़े अखियां दा। मैं पैगंबर दी हदीस फिर बयान करा। मैं नबी पाक दी हदीस बयान करा, बड़ी आम ते मारूफ हदीस है। आप फरमाते ने लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाही व सुन्नतु रसूलिही। आप फरमाते ने उन्नी देर तक तुसी गुमराह नहीं हो सकोगे जिन्नी देर तक दो चीज़ां मजबूती दे नाल पकड़ ना लवो। एक अल्लाह दी किताब है ते दूसरा उनदे रसूल दी सुन्नत है। लेकिन हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हदीस बयान कर देने और उनदे ए अल्फाज ने ए पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस दे अंदर तशरीफ़ लै कर के आने वाले हो, सारे तवज्जो करो, ध्यान करो। आप फरमाते ने लन यतफर्रक़ा हत्ता यरीदा अलल हौज़। आप
फरमाते ने कि जेड़े बंदे ने अल्लाह दे कुरान नू मजबूती दे नाल पकड़ी रखिया ते नबी पाक दे फरमान नू मजबूती दे नाल पकड़ी रखिया, जिन्हें अल्लाह दे कुरान नू पढ़ लिया ते नबी पाक दा फरमान पढ़ लिया ते ए नबी पाक दा फरमान ते अल्लाह दा कुरान इनू मेरे कोल हौस ते लै आनगे। हदीस दे अल्फाज ने, हदीस दे फरमाया लन यतफर्रका हत्ता यरीदा अलल हौज। इस बंदे नू एक कुरानो हदीस जेड़ा है ये हौस ते लैके आएगा। पहली बात मैं ये दसीए कि ईमान होएगा ते नबी पाक नल मुलाकात होएगी। दूसरी बात ये दसीए कि इताअत ते फरमा बरदारी होएगी ते नबी पाक नल मुलाकात होएगी। और तीसरी बात मैं ये दसीए कि अगर कुरानो सुन्नत दी और मजबूती दे नाल पकड़ांगे, कुरानो सुन्नत नू मजबूती दे नाल पढ़ांगे ते फिर नबी पाक दे नाल हौस ते मुलाकात होएगी। आज चौथी बात दसां, अल्लाह दे पाक पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। आप फरमाते ने उन्नी देर तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जिन्नी देर तक अपने वालिदैन नालों ज़्यादा, अपनी औलाद नालों ज़्यादा ते कुल कायनात नालों ज़्यादा मेरे नल मुहब्बत ना करे, उन्नी देर तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। और मुहब्बत दा दावा तेरा ते मेरा सारियां दा ही है। मैं भी आना मुहिब्बे रसूल हाँ, तुसी भी आखदे हो मुहिब्बे रसूल हाँ। आ जरा अपनी मुहब्बत नू चेक करिए। अल्लाह दे पाक पैगंबर नू अल्लाह नल बड़ी मुहब्बत सी। हदीस दे अल्फाज ने कि जदों भी आप नू कोई ऐसा मामला पेश आंदा जिंदे अंदर खुशी दा मौका हुंदा, खर्रा बिही साजिदा ते फौरन ही आप अल्लाह दे सामने सजदे दे अंदर गिर जांदे। व इदा हदबा अमर अमरुन, और जदों कोई ऐसा मामला पेश आंदा जिंदे अंदर परेशानी आउंदी फौरन ही आप नमाज पढ़दे। आ जरा मैं तेनू दसां कि मुहब्बत दा की किरदार है। दावा तेरा भी है, दावा मेरा भी है, दावा बहुत सारे मुसलमाना दा है। और अज ते कई ऐसे मुसलमान ने जेड़े मुहब्बत दे दावे दे अंदर बहुत ज़्यादा अगे निकल गए ने। लेकिन मुहब्बत किस तरह कम आएगी? ऐदरा गुनहगार दी ज़बान चों सुन ले। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल एक सहाबी आया है, एक देहाती आया है, आन के पुछदा हुजूर जी मतसा क़यामत किदों आएगी? आप फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे सहाबी ए ते दसना तू क़यामत दे मुतालिक सवाल करना है, ए ते दसना कि क़यामत दी तैयारी की कीती हो? ते आंदा हुजूर जी क़यामत दी तैयारी दे मेरे कोल होर कोई नहीं, लेकिन एक बात मेरे कोल ज़रूर है कि मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाल मुहब्बत करना वां। ए देहाती ए पेंडू बंदा ए सहाबी कहंदा है कि मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल मुहब्बत करना वा। हुजूर जी मैनू रब नाल बड़ा प्यार है ते अल्लाह पाक अल्लाह दे पाक पैगंबर तुहाडे नाल मैनू बड़ा प्यार है। आप फरमांदे ने ऐ मेरे प्यारे सहाबी अंता मा अहबबता कि बंदा तू उहदे नाल ही होएगा जिंदे नाल मुहब्बत करना है। इथों की साबित होया कि मुहब्बत दे नाल अल्लाह दे पाक पैगंबर दे नाल मुलाकात होएगी। मुहब्बत ते प्यार ते उल्फत ते अकीदत। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस हदीस दे रावी ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हो खादमे रसूल अल्लाह दे पाक पैगंबर दे खादिम
10 साल तक खिदमत करने वाले कहते ने जदों मैं ये बात सुनी तो मैं अपने दिल दे अंदर बड़ा खुश होया तो मेरे दिल दे अंदर बड़ी ही खुशी महसूस हुई तो मैं उदों बाद फ़इन्नी उहिब्बुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकरिन व उमरा। उस तो बाद मैं अल्लाह दे नबी नाल मुहब्बत करदा रहा, पहले भी हालांकि मुहब्बत करदे सन। कहंदे ने उस तो बाद मैं अल्लाह दे नबी नाल भी मुहब्बत कीती है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक नाल भी मुहब्बत कीती है और हज़रत उमर फारूक नाल भी मुहब्बत कीती है। कहंदे ने अगरचे मैं वो अमल नहीं सा कर सकता जिहड़े अमल अल्लाह दे पाक पैगंबर करदे सन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक करदे सन या हज़रत उमर फारूक करदे सन, लेकिन मैं अपने दिल दे अंदर नबी पाक दे नाल मुहब्बत करने वाला बन गया। एक शायर आंदा है ना, जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। जे करनाई दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। आखिरी बात करके अपनी बात नू ख़त्म करा। स्टेज ते उलमा मुंतज़िर ने और वैसे भी फादले नौजवान मुहक्किक इस्लाम शेर रब्बानी हज़रत मौलाना अनायतुल्लाह रब्बानी साहब ख़तीब पाकिस्तान और ख़तीब आज़म ने मैं जैसे गुनहगार दी उन्हां दी मौजूदगी दे अंदर गुफ्तगू करना वैसे ही नहीं फबदा। आखिरी बात करके मैं अपनी बात नू ख़त्म करा कि नफली नमाज ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़नी है। पहली गल की सी ईमान, दूसरी गल की सी इताअत, तीसरी बात की सी कुरान और सुन्नत नू मजबूती दे नाल पकड़ना और चौथी बात की सी मुहब्बत और पंजवां कम ते मेरा सलाम। पंजवां कम ते मेरा सलाम। पंजवां की कम है नफली नमाज कसरत दे नाल पढ़ना। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह दे पाक पैगंबर दे बड़े ही प्यारे सहाबी ने ते इन्हां ने ना अल्लाह दे पाक पैगंबर नू वज़ू कराया, आप दी खिदमत की थी। ते खिदमत तो बाद ना मेरे पाक पैगंबर बड़े खुश होए, दिल राज़ी हो गया। कहन लगे ए रबिया सवाल कर की मंगना, सवाल कर की मंगना। ते हज़रत रबिया ने सवाल किया जेड़ा अज मेरे ते तेरे लिए बड़ा लम्हा फिक्री है कि जे कोई मेरे ते तेरे रंगा होंदा ते दुनिया दा सवाल करदा, कारोबार दा सवाल करदा, माल मंगदा, औलाद मंगदा। हज़रत रबिया तेरी शान ते कुर्बान जावा। हज़रत रबिया कहंदे ने सालू का मुराफ़क़तक फिल जन्ना कि हुजूर जी जे तुसी मैनू ये गल अज कह ही दिती है कि मंग जो कुछ मंगना है ते मैं तुहाडे कोलों जन्नत दे अंदर तुहाडी रफाकत दा सवाल करना। ते आप फरमांदे ने ऐ मेरे प्यारे सहाबी फ़इन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। तेरी गल मन लेने
اللہ دے اگے سوال کرنے تو سوال کیتا ہے تیرے لی کوشش تے محنت بھی کرنے لیکن تھوڑا جا کم تیرے واسطے بھی ہے کہ تو زیادہ تو زیادہ سجدے کرنے نے نفلی نماز پڑھنی ہے میرے برادر آج دی کانفرنس دے اندر میرا اینا ہی حصہ کافی ہے سارے انالوں پہلا مقرر بھی میں ساں تے میں توانوں صرف اے بات دسیے کہ پیغمبر انقلاب دے نال تہاڈی ملاقات کیویں ہوئے گی اپنا ایمان ٹھیک کرو پیغمبر انقلاب دے نال تہاڈی ملاقات کیویں ہوئے گی اپنی اطاعت ٹھیک کرو پیغمبر انقلاب دے نال تہاڈی ملاقات کیویں ہوئے گی قرآن و سنت نو مضبوطی دے نال پکڑ لو پیغمبر انقلاب دے نال تہاڈی ملاقات کیویں ہوئے گی ان دے نال محبت تے پیار کرنے والے بن جاؤ پیغمبر انقلاب دے نال تہاڈی ملاقات کیویں ہوئے گی فرضی دے نال نفلی نماز پڑھن والے بن جاؤ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین